बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 13 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो कि ओमान मस्कत के अंदर 2.5 घंटों तक जारी रहने के बाद ख़त्म हो गए। कुछ खबरें सामने आ चुकी हैं और कुछ खबरें अभी सामने आना बाकी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो खबरें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो ये सामने आई कि ये इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस थी। जिस तरह से ईरान का मुतालबा था कि हम अमेरिका के साथ डायरेक्ट नेगोशिएट नहीं करेंगे जब तक अमेरिका ये मैक्सिमम प्रेशर वाला ड्रामा बंद नहीं करता। तो ये इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस किस तरह से थी, जबकि दोनों ममालिक के जो ऑफिशियल्स हैं स्टीव विटकॉफ भी और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास भी ये ओमान के अंदर मौजूद थे, मस्कत के अंदर मौजूद थे। तो ये डायरेक्ट नेगोशिएशंस हुई, लेकिन ये इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस किस तरह से थी, क्योंकि ये दोनों जो वफूद हैं वो अलहदा कमरों के अंदर बैठे हुए थे। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे और इस तरह से ये जो नेगोशिएशंस हैं ये आगे बढ़ती रहीं, जो कि तकरीबन 2.5 घंटों तक जारी रहीं। और चंद मिनट्स के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और अब्बास के दरमियान चंद मिनट्स के लिए मुसाफिहा भी हुआ और इनकी थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी हुई, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो इनडायरेक्ट थे। और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो एक कमरे से दूसरे कमरे से पहले कमरे में जाकर ये मुज़ाकरात इस तरह से उन्होंने 2.5 घंटों तक जारी रखे। अच्छा, एक खबर ये भी सामने आई है कि इनको ओमान की जानिब से पोजीशन पेपर्स लिखने का कहा गया कि पोजीशन पेपर्स लिखें, ये लिखें कि किस किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं। और खबरों के मुताबिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास ने ये लिखा कि हम जोहरी प्रोग्राम न्यूक्लियर डील पर बात करना चाहते हैं। इसके अलावा जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है या फिर ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि ईरान के जो ग्रुप्स हैं या फिर रीजनल सिक्योरिटी है, ईरान की पर्सनल सिक्योरिटी है, उसको लेकर कोई बात ईरान नहीं करना चाहता। स्टीव विटकॉफ के पोजीशन पेपर के मुतालिक कोई तफसीलात अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सामने नहीं आई कि स्टीव विटकॉफ ने किस तरह का पोजीशन पेपर तहरीर किया। बहरहाल ईरान की जानिब से भी और ओमान की जानिब से भी एक बयान सामने आ गया। इन फॉरेन मिनिस्ट्रीज की जानिब से इनकी बयान ये सामने आया कि जी कंस्ट्रक्टिव टॉक्स थी, बहुत अच्छे माहौल में ये जो गुफ्तगू हुई है ये बहुत अच्छे माहौल में हुई है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि बड़ी रिस्पेक्ट के माहौल में गुफ्तगू हुई और कोई इस तरह की बात नहीं हुई जिस तरह के मनाज़र ओवल ऑफिस के अंदर हमने देखे थे यूक्रेन के सदर और अमेरिका के सदर के दरमियान। तो इस तरह के मुज़ाकरात नहीं थे, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव थे और इन दोनों ने इत्तफाक किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात हुई, कैदियों के तबादले पर बात हुई, रीजनल सिक्योरिटी पर और ईरान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी खबरों के मुताबिक इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद इन दोनों ने ये इत्तफाक किया, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक और ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इन दोनों ने ये इत्तफाक किया कि अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को, ये गालिबन 19 अप्रैल बनेगी आई गेस, तो नेक्स्ट सैटरडे को फिर से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। हालांकि इस दौर के अंदर पहले दौर में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने मीडिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि वक्त ज़ाया ना करने पर इत्तफाक हुआ है। ये मुज़ाकरात लंबे चौड़े नहीं होंगे जिस तरह से यूक्रेन के मुज़ाकरात हैं या दीगर जो मुज़ाकरात फ़लस्तीन के मसले को लेकर चल रहे हैं, तो उस तरह से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं की, मैं आपको मिसाल देकर बता रहा हूँ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि शॉर्ट होंगे मुज़ाकरात, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होंगे और बहुत जल्द हम इन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे या फिर कोई दरमियानी रास्ता हमारी जानिब से निकालने की कोशिश की जाएगी। सोर्सेस के थ्रू ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि स्टीव विटकॉफ ने गुज़िश्ता रोज़ ये बयान जारी किया था कि मैं ईरान को जाकर सिंपली ये कहूँगा जो मेरे सदर का हुक्म है कि अपनी न्यूक्लियर साइट्स को और अपने जोहरी प्रोग्राम को और अपने मिसाइल प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दो। तो सोर्सेस के मुताबिक ये खबर भी सामने आई कि ईरान ने स्टीव विटकॉफ को ये कहा है कि अगर हमारे न्यूक्लियर साइट्स को या फिर मिसाइल प्रोग्राम को आप डिसमेंटल करने का मुतालबा आपका है कि हम इसको ख़त्म कर दें, ईरान को डिसआर्म कर दिया जाए, तो ईरान सिर्फ एक सूरत में इस नुक्ते पर राज़ी हो सकता है और वो सूरत ये है कि फिर रीजन के अंदर जितनी भी ताकतें हैं, जो जोहरी ताकतें हैं, आपको मालूम है कि इसराइल एक जोहरी ताकत है, तो उसको भी डिसआर्म किया जाए, डिसमेंटल किया जाए। अगर खित्ते के अंदर अमन की बात आप कर रहे हैं तो सिर्फ ईरान को डिसआर्म करने से या डिसमेंटल करने से, इसके न्यूक्लियर साइट्स को
خطے کے اندر امن نہیں آ جائے گا، بلکہ اگر آپ امن کا علم بلند کر کے چلے ہی ہیں تو پھر کیوں نہ خطے کے اندر تمام کی تمام جو جوہری طاقتیں ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو صرف اس صورت میں ایران یہ جو ڈسمینٹل والی بات کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے، یا پھر ڈس آرم کرنے والی بات کی جا رہی ہے کہ ایران اپنی نیوکلیئر سائٹس کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دے یا پھر اپنے میزائل پروگرام کو بند کر دے، تو اس کا تو خیر میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ماضی میں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کتنے ہی کنٹریز کو، لیبیا سمیت، عراق سمیت، یوکرین سمیت کتنے ہی کنٹریز کے ساتھ یہ جو کھیل ہے وہ ان بڑی طاقتوں نے بہت سارے کھیل کھیلے ہیں کہ ان کو ڈس آرم کر کے، ان کی سائٹس کو ڈسمینٹل کر کے انہوں نے کس طرح کا حال کیا لیبیا کے ساتھ، اور کس طرح کا حال کیا عراق کے ساتھ، اور کس طرح کا حال یوکرین کا ہو رہا ہے جس نے اپنی نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیے تھے۔ اور یہاں پر تو اسرائیل ہے خطے کے اندر، اور اسرائیل اسی موقع کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایران شاید اپنی معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے کہ سینکشنز ہٹاؤ۔ اچھا، اس ٹاکس کے اندر یہ جو پہلا دور تھا اس کے اندر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹانے والی بھی بات ہوئی کہ ایک ہاتھ سے امریکہ سینکشنز ہٹائے گا اور دوسرے ہاتھ سے ایران جو ہے وہ اپنے جوہری پروگرام کو لیمیٹڈ کرے گا، ڈسمینٹل نہیں کرے گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی فورن منسٹری کا رد عمل سامنے آیا، ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جو کہ آنی بھی چاہیے۔ پھر عمان کی فورن منسٹری کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، کیونکہ عمان جو ہے وہ میڈیٹ کر رہا تھا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں عمان کے فورن منسٹر جا رہے تھے، تو ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ بہت اچھا ماحول تھا، بہت کنسٹرکٹیو ڈائیلاگز تھے، اور اتفاق ہوا ہے کہ اگلے ہفتے ڈائیلاگز جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ لیکن یہ جو وینیو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا عمان کے اندر، مسقط کے اندر ہی یہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ بہرحال میڈیشن عمان ہی کرے گا، وینیو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو امریکہ کا رد عمل ہے یا پھر وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 4 گھنٹے گزر چکے ہیں ان مذاکرات کو ختم ہوئے، لیکن امریکہ کی سٹیٹمنٹ کا، امریکہ کے بیان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ وائٹ ہاؤس یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ یا پھر خود اسٹیو وٹکاف نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ یہ ملاقات ہوگی، ایران کے سامنے مطالبات رکھے جائیں گے، اور اگر ایران ان مطالبات کو تسلیم نہیں کرتا یا پھر لمبی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس مذاکرات کو، اس بات چیت کو، تو پھر دوسرا آپشن بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا تھا کہ میں نے بامبر کھڑے کر رکھے ہیں، ایران کے اندر بامبنگ ہوگی۔ تو بہرحال امریکہ کی جانب سے ابھی تک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور یہ خاموشی جو ہے اس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت زیادہ سسپیشیس قسم کی خاموشی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اگر کنسٹرکٹیو ڈائیلاگز تھے یا کچھ معاملات پر، کچھ نقاط پر اتفاق ہوا ہے، جو کہ میڈیٹر نے بھی بتایا ہے کہ کچھ معاملات پر اتفاق ہوا ہے، جس میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ نیکسٹ ویک یہ مذاکرات جو ہیں ان کا دوسرا دور ہوگا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ملاقات میں نمٹائیں گے، مذاکرات نہیں ہے، یہ ملاقات ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے بہرحال جو رد عمل ہوگا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، بہت زیادہ اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ کی جانب سے وہی اسی طرح کی پاگل پنے والی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی بات کرے گا، یہ مذاکرات کو جاری نہ رکھنے سے متعلق یا پھر ایران کے مطالبات کو لے کر، ایران کے کنسرنز کو لے کر اسی طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جائیں گی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جی ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپشن بی کو چوز کر لے گا۔ ہرگز ایسا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو نہیں ہوگا۔ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس طرح کی بات کرے گا یا پھر اگر وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس رد عمل کو لیٹ کیا جا رہا ہے، جس کا ظاہر ہے کہ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کیا رد عمل امریکہ کی جانب سے سامنے آئے گا، تو مقصد ایک ہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا میکسیمم پریشر، میڈ مین تھیوری کہ میں ناراض ہوں، میری جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی، اور ایران جو ہے وہ لچک دکھائے، مزید لچک ایران دکھائے۔ تو صرف اسی لیے وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس سٹیٹمنٹ کو بھی لیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نخروں ٹخروں والی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ امریکہ کی جانب سے جاری کی جائے۔ بہرحال اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے، اور اسرائیل کا میڈیا جو ہے وہ ایران کی یا پھر عمان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں کہ کنسٹرکٹیو ڈائیلاگز تھے، اگلی ملاقات پر بھی اتفاق ہوا ہے، تو اسرائیل کے لیے تو یہی کافی ہے
इस तरह की रिपोर्टिंग करने के लिए कि जी अमेरिका का रद्द अमल सामने नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कह दिया था, 2 ऑप्शंस दे दिए थे, अगर ईरान की जानिब से मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो फिर दूसरे ऑप्शन का रेड बटन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दबा दिया जाएगा। अब इसराइल तो बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहा है कि दूसरे ऑप्शन को डोनाल्ड ट्रंप चूज कर लें, लेकिन दूसरे ऑप्शन को चूज करने से पहले दूसरे दौर के अंदर दूसरी कोशिश अमेरिका की जानिब से ज़रूर की जाएगी। और अगर ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि ये इसीलिए बैठे हैं ताकि एक बड़ी जंग को अवॉइड किया जाए। अमेरिका और ईरान के आपस में किस तरह के ताल्लुकात हैं, एक दूसरे को लेकर किस तरह की बातें इनकी जानिब से की जाती हैं, किस तरह की तारीख है, किस तरह के मुतालबात हैं, किस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म थी। उसके बावजूद अगर ये कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया अमेरिका की जानिब से और कासिम सुलेमानी की शहादत पर ईरान की जानिब से किस तरह की रिटेलिएशन की बातें ईरान की जानिब से सामने आ रही थी। और इवन के इन मुज़ाकरात से कबल भी जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था ईरान के बहुत सारे हलकों में। उसके बावजूद भी अगर ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं तो जाहिर है कि कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए बैठे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पागलपने का बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि बिल्कुल भी इस पागल को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसका अगला मूव क्या होगा। बहरहाल अभी तक की इसकी सदारत के ये जो 80-82 दिन गुजरे हैं तो उससे ये अंदाज़ा तो बखूबी लगाया जा सकता है कि इस 80-82 दिन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने 80-82 धमकियाँ, 80-82 ममालिक के ऊपर टैरिफ्स इसने आयद किए और फिर 80-82 इसने यू टर्न भी लिए हैं, जिसमें से एक यू टर्न तो आज भी सामने आया कि इसने कहा था कि एक ही मुलाकात होगी, 3 मुतालबात रखे जाएंगे और अगर ईरान की जानिब से नेगेटिव जवाब दिया गया, जो कि दिया गया है, ईरान ने एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फिर बॉम्बिंग होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दूसरे दौर पर इनके दरमियान इत्तफाक हुआ है, लेकिन अगेन व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल सामने आना बाकी है। जो ही रद्द-ए-अमल सामने आया तो आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।